So, the title of the message, naguluhan kini og Prima Facie Evidences. Okay? Nalipay migdako tungod kay usa sa ato nga mga igsoon sa pagtuo. Brother Seldon Esperago may pasargyod sa bar exam. Niya after this month he can already represent the brotherhood. The word prima meaning na ba si Sister Baby, primo, kuha na siya, prime. Primo, una. So, prima, nagauna. Pase, ang saning pase, Bad Ed, murag naong o mga ebidensya. Naong sa mga ebidensya. Okay? So, ang ato nga teksto, akong gikuha ang Mateo Kapitulo 8, versikulo 28 ngadto sa 34, Marcos Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 20, o Lucas 8, versikulo 26 ngadto sa 37. Unya, akong gipaningkamutan nga matuhog-tuhog ang mga kini nga parallel incident or text. Gitawag kini og the synoptic gospel, Matthew, Mark, and Luke. Matthew, Mark, and Luke. Mga kaigsunan, unsa man kining prima facie evidences. These are strong evidences nga lisod kaayo nga balion. Prima facie evidences, mao ni say mga ebidensya that the court of law will give a heavy consideration in the administration of justice. Dako kini gibugaton in the administration of justice. Ato nga basahon ang Mateo Kapitulo 8, versikulo 28 ngadto sa 34. When he arrived at the other side in the region of Gadarenes, two demon-possessed men coming from the tombs meet him. They were so violent that no one could pass that way. "What do you want with us, Son of God?" they shouted. "Have you come here to torture us before the appointed time?" Some distance from them, a large herd of pigs was feeding. The demons begged Jesus, "If you drive us out, send us into the herd of pigs." He said to them, "Go." So they came out and rushed into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. Those tending the pigs ran up, went into the town, and reported all this, including what had happened to the demon-possessed men. Then the whole town went out to meet Jesus, and when they saw him, they pleaded with him to leave their region. Dalaygon ang Dios sa mga pulong nga atong gipatinhugan magampo kita. Dalaygon na mo nga Dios tagya sa mga kinabuhi. Lord God, thank you so much for allowing us to come and to worship you today. Thank you so much, O God, for this incident, your encounter with this demon-possessed man, O God. Nagaampo kami, O Dios, nga aduna kami magkutlo nga mga leksyon nga amo ika-apply sa among mga kinabuhi. And this is our prayer and thanksgiving in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Naba si Sister Banji. Dito sa Siargao, dunay usa nato dito ka iglesia ang ginganlan og Rizal. Unya wa ko makaila kaayo Brother Edgar kon parintay ba nini sa mga kunsya. Pero one time nga nakabisita mi dito, permiro na akong nga bisita. Gisugat mi og himamat sa mga kaigsunan, mainiton nga mga pangumusta. Nya, wa ko makaila kaayo, Brother Edgar, kon parintay ba nini sa mga kunsya. Pero one time nga nakabisita mi dito, permiro na akong nga bisita. Gisugat mi og himamat sa mga kaigsunan, mainiton nga mga pangumusta. Nya, wa ko makaila kaayo, Brother Edgar, kon parintay ba nini sa mga kunsya.
lamano, hugot nga mga kumot sa kamot, gikan sa mga kaigsunan. Unya, dunay batanon sad nga babae, nga murag lahi man iyang pangumusta kay daw mang halog. Unya, kami gitagsatagsa mig halog. Unya, medyo ako may naulhe. Murag natingala ko kay wa man ko kabantay dayon nga gipanaghawog ang mga kauban namo sa disciples ministry ni Brother Nigel sa una. So, tungod kay embrace man siya nako, ako lang sang gipat sa iyang abaga. Unya, hugot kayo nga makagakos as if nakailan siya ni mo dugay na nga panahon. As if dugay na kakain niya nga kaila nga suod nga diin wala na niya kakita. Unya, ang problema di ay kay medyo doon na siya problema sa pangisip. Ritzel, Brother Edgar, kaila kakato, di ba? Kunsya. Unya, muhawak ra ba? Unya, lisod man si kayo, bago pa mo nakita, unya, bisan tinuod, ang laway nga, ganang pilit-pilit nga murag lisod. You know, what happened yesterday, hinumdum ko sa experience po ni Brother Freddy nung ile, nga nag-order og bus, nga mahay na kayong sabot, nga mo-order og bus, ay kalibutan sinungilig si Brother Freddy, nga kato din tawhana, murag doon na di problema, di ay, kaya nagdaman sa og, onsa na, sako, og nagdaman sa og bara, so murag makaingon sa da. When Jesus arrived nining mao nga lugar, he was welcome. Gisugat siya. Gisugat sila. When he arrived at the other side in the region of Gadarenes or Gadarenes, two demon-possessed men coming from the tombs meet him. Misugat kaniya. Away problema. Ni kay klaro ni kaayo. In that experience nga mura di kay nako maklaro nga medyo dunay problema di pangisip niya. Nung alien Brother Freddy kaghapon way murag og wala sila adtua mingon nga ayog tuad to kay murag problematic tog utok murag wa sila kalibutan. But to Jesus, this man klaro nga na demon possessed. Nga naman, tormented siya. Look at verse 3 to 5 in Matthew. Okay? Verse 28 to 34. Ingon din two men, demon-possessed, coming from the tombs. They were so violent that no one could pass that way. Okay? That no one could pass that way. Bago pa ming uyab sa akong misis sa una, dito sa Birgara, kung kinumdum sa Baduto, mahadlok ming muagi, musimang dito, padung silang mamiyula, shortcut. Nga na ito ba ito? Ha? Doon na may murag buang-buang nga, dool sa may puso. Nga, og muagi ka, manggukod. Manggukod. Unya, usahay, ingon sila, manggukod ko nung magdahag sunda nga, kinsa pa ganahang muagi. Anang lugar Wanay ganahang muagi anang mao nga lugar. Okay? Look at the text that we have here. They were so violent that no one could pass that way. No one could pass that way. After the camp, may bisita ko sa bahay. O niya, I finally agreed with my sister nga, Kuya, nindot siguro ang ato lang yung
kanon ang bahay. Kaya murag kuyawan ang mga tao nga muagi. Kaya murag among bahay, murag haunted house. Ingong pastinit, noon sa mong bahay ninyo, Kuya Kaloy, karon nga murag mag-haunted house na. It's true. Alas 3 sa kadlawon, miagi may pertingit-ngita, waday suga. Akong gisumbong sa akong manghod, ingko day, ang tigpagsigag suga, nato murag wa man pasigaig suga, ganihang kadlawon, pag-agi na mo. Sa ato bitaw nang sabutan nga, pasigaan ang ginagsuga, kay mura mag-haunted house na. Okay? No one could pass that way. This man was tormented. Okay? In Mark, doon na siya extra strength. Look at Mark. Mark chapter 5. Okay? Chapter 5. Ingon din this man lived in tombs that no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had open been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons of his feet. But hildo dili si rogi ka ni sa Bolt Center ni nga kuan. Kining mao nga mga kadina kay na kuan naman natangtang og dali. Okay, kung sa Bolt Center ba pertilig una. Okay? Pero doon na siya kanang gitawag extra strength. And in Matthew chapter 8 verse 28, he terrorized the place. Di ba? But before Jesus, in Luke chapter 8 verse 28, he was terrified. Okay, he was terrified. And in verse 5, ingon siya ngadto kang Jesus, niya ka ba? Because you want us to be tortured. But his encounter with Jesus, nakapausab siya nga kinabuhi. Because Luke chapter 8, verse 35, unsa may nahitabo? And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out sitting at Jesus' feet. Diha na sa tila ni Jesus, the demons gone out. Okay? Sitting at Jesus' feet in his right mind. Unya, ang interesting kayo, nga din atong makit-an din verse 35, kining mao nga tao, doon na biste. Doon na siya sapot. Sa una, wala siya biste. Okay? Karon, doon na siya biste. Pero ang ay katulong nga din ato makit-an din from tormented to tame, ang ato makit-an niya sa Marcos. Nindot kayo ang Marcos kapitulo 5 versikulo 19. Ngano angay nato na siyang tanawon? Because this demon-possessed man, sa diha nga diin naayo sila, sa diha nga nakalagyo na ang yawa gikan kanila. This man begged to go with Jesus. But in verse 19, unsa ato makita-an Mark 5:19. Ingon dinhi, go home to your family. Okay? And tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. When I hear that Brother Johnson want to go home to hinatilan mo, ganahan ko. Nga naman. Look at the words of Jesus here. Human maayo, ang mao nga na demon possess o sa sulti ni Jesus, sa diha nga na demon possess gusto unta mukuyog kaniya, o sa sulti ni Jesus ngadto kaniya, go home to your family. Tell them
tell them how He has had mercy on you. Sa ato pa mga kaigsunan, that's the burden for us. Okay? Muna, burden. Nga ngay din atong buhaton. Kita nga nakaila sa Dios. Atong sultihan ang ato nga pamilya. And not only our family, the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. One time in this message, Brother Larry approached me and said, Brother Kaloy, the word Decapolis is 10 cities. And he went to 10 cities proclaiming the marvelous things that Jesus had done in his life. So he went to his family and told them the good news. John Wesley one time ingon siya, give me 100 men who loves nothing but God, hate nothing but evil, and know nothing but Jesus Christ, and I will change the world. Mo ni sulti ni John Wesley. And this is the searching question today. If we are on trial today for being a Christian, would there be enough evidence to convict us? To this demon-possessed man, it was a prima facie evidence. Sa una, siguro walay ligo. Sa una, naghukas-hukas lang siguro, nagkabulingot lang siguro. And now, listening to Jesus, and now want to go with Jesus, and now proclaiming the good news, these are prima facie evidences. What a change. What a change. No longer out of control, no longer naked, no longer crazy. Now, he is cured. But where was the gratitude? Hain man ang pasalamat. Nalipay ba ang katauhan sa diha nga diin kini nga demon possessed na ayo? Wala. Di ba? Nalipay ba sila? Wala. Ilan nung gihinginlan si Jesus? Ilan nung gipalakaw si Jesus? Di ba? Sometimes when we accept Jesus, our family members dili malipay. Just like in our study today, Elimas try to block that proconsult who wanted to listen the word of God from Paul. Di ba? Sometimes our old friends, dili malipay. Nga naman. Oy, wala naman sila katimbang o tagay. Di ba? Wala na. Dili naman mo kuyog nila. Dili ba? Ang kanhin nato, ato namang gibiyaan. So dili gyud sila malipay na nato. Labaw na tong atong mga suki. Suki sa masyaw. Suki sa unsa na. Sa unsa na. Basta mga suki. Dito sila ganahan nato. Lastly, I would like to share to you usa ka barko nganlan og Herona. Spanish ship Herona. Herona was one of the lone survivor sa ginang gitawag Great Armada. On its way to Scotland from Ireland in 1588, a ring was given to a man by his young lover. So doon ako no'y usa ka batanon nga gihatagaan og ring sa iya nga uyab. Nga sakay nining mao nga ship Herona. Niya padung kini gikan sa Spain padung sa Ireland niya gikan sa Scotland padung ngadto sa Ireland. But you know what happened here? Herona never reached Scotland because of the storm.
Wala kini makaabot gid ngadto sa Scotland because of the storm. Nabuak kini insu. Nabuak kini makaduha. Centuries later, Robert, I don't know how to pronounce his name, his family name, Istenuet, found this keep-shape ring with a tiny hand offering a heart and these words. Kuha na ba niya siya? Kining na ay Spanish. The word is no tengo más que dorte. No tengo más que dorte. And you know what was the meaning of no tengo más que dorte? Ingon din I have nothing more to give you. I have nothing more to give you. You know, Jesus wants to hear that same words from each of us. Gusto ni usab nga madunggan ni Jesus gikan nato that we have nothing more to give to Jesus. You know that widow, okay? She gave everything. She had nothing more to give for the master. So atong iangay hinumduman mga kaigsunan that life is only traveled once. So this moment becomes tomorrow's memory. But what is done for Jesus will echo in eternity. So let us remember nga ang Ginoo naghimo og maayo na itong mga demon possessed because He wanted them to proclaim the good news to others. And God also is doing the same to us today. Naghimo sa mga maayong butang so that kita usab nga mga Kristohanon karon magaproclaim sa mga maayong pulong ngadto sa katawhan nga diin anaa sa ato nga palibot. There is a song on our program, Trust and Obey. And if you want to accept Jesus, today is the time. If you want